हेलो ए रूपसी माने हेलो ए मंदिर तुम कौन करुच हेलो पूजा करबा पाई आसीचिलो पूजा सामने तमको किछि जणा नाही एडी तो सामान्य नारी माने पूजा करूचंती हेलो हेलो प्रेमर पूजा करबा आसो आसो ना हेलो ए हेलो ए रूपसी आसो बा प्रेमर पूजा करबा सतरे हेलो भलरे मो कथारे राजी जा केते जा कले भी मु तुम कथा जम्मा राजी हेबिनी हेला हेलो এই হଉଛି তোর যৌবনর ভোক तामाने तमकर नारी प्रति किछि सम्मान नाही हेलो मेम साहेब दैव जुगकू विराटिया करे दही पसरा पाचिला फलकू जदि बादुड़ी देखीदेव से कण छाड़ीदेव हेलो मो पाखकू टिकिया ना प्रेमर पूजा करबा जम्मा न हेला केते जा कले भी मु तो पाखको जम्मा जीबिनी हेला हेलो ए रूपसी हां आसबा प्रेमर पूजा करबा ना प्रेमर मंदिरे तुमर प्रेमर मंदिरे तुमर पूजारी साजी मु खाइबी आधार प्रेमर मंदिरे तुमर पूजारी साजी मु खाइबी आधार एछार जीवन अटे दुई दिनिया तुमर पाखरे आज आसिची नुआ एछार जीवन अटे दुई दिनिया तुमर पाखरे आज आसिची नुआ आरती देई तो साथी रे आरती देई तो साथी रे विरती जाल रे कांदिबा शरीर प्रेमर मंदिरे तुमर पूजारी साजी मु खाइबी आधार आसो आसो प्रिय हाँ कहूँ ना
ଦୟାକରି ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। अरे रूपसी महुली निशाचारू भयंकर निशा होची तो मद पछाड़ी ହେଲେ ତୁମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଜମାରୁ ଭଲ ହେବନି ହେଲା। हेलो এই তোর যৌবনটাকে মু সারখার করে দেবি বাঘ ছাড়ি হিরণକୁ ধরিছি এই তোর কাউলা মাଂସକୁ ମୁଁ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ନ ଖାଇବି କେବେ ବି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ସାମାନ୍ୟ କାମ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢେଇଛୁ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କୁକୁରା। ବେଶ ସାଲି ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ହେଲା। ନହେଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ହାସିଲ କରିବି। ନା ମରିଗଲେ ମରିଯିବି ପଛେ କିନ୍ତୁ ତୋ କଥାରେ ଜମା ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ନା ମୁଁ ତତେ ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବନାଇବି। ଜମାର ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହେଲା। ହଁ ହଁ କହିଲି ନା ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଭଲରେ ଭଲରେ ରାଜି ହେଇଯା। ନା ସାରା ତରବୁଜ ଭାଇ ତୁ କଣ ଏକଲା ହେଇ ଡରି ମରୁଛୁ କି? अबे ହଁ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? हेलो जेहा भी करे मु खुल्लाम करे ଯାହା ବି ହ ହେଲେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ହେଲା। अबे श्रीधर बुझ এই রূপসীমার টিকে বুঝাই কি দেখ ও কথারে জমারু রাজি হউনি ମୋ ଭେଣେଇ যদি তো কথারে রাজি হই ଯିବ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି? अरे ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଚେଷ୍ଟା କରୁନି? ହଁ ହଁ ଆରେ ସଂସାର ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଏ। କିଏ ବା ମୁଁ ବୁଝେଇକି ଦେଖେଇବି। ঠিক আছে ଭେଣେଇ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୁଝେଇକି ଦେ। ହଁ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ଦେଖେ। क्या क्या बोलছো तार कुछ सचिव ये मने जानबे ना। बाप रे बाप एंता मुई गोटे